जदि आपण सुंदरी सुंदरी झील को पटेइबाकू चाहूचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहूचंती, तेबे सखाळू बासी मुहरे मात्र 3 थर पढ़ी दियंतु एही गोटिए मंत्र। ग्यारंटी देउची संध्या सुधा से झील आपे आपे पटिजिब। निजे तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहा चाहिए ताहा करिब। तुम प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिब कि तुमको छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। केवल आपण को सकाळू उठिबा मात्रे बासी मुहरे मात्र 3 थर एही मंत्र को पढ़िबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। ग्यारंटी देउची जेते सुंदरी झील हेइताउ से झील आपण को प्रेम रे दीवानी हेजिब, पागली परी आपण को भल पाइब। आज्ञा हाँ, जदि आपण निज पसंदर झील पटेइबाकू चाहूचंती, ताकू मने मने भल पाउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहूचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, आपणकर सबु इच्छा पूरण करू। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को जदि आपण सकाळू बासी मुहरे पढ़ीदेवे, ग्यारंटी देउची सुंदरी सुंदरी झील बा पड़िशा घर सुंदरी भाउज आपणकर बसरे हेजिब, पागली परी आपण को भल पाइब। आपण ताकू जहा कहिबे, जेमिति कहिबे सिए करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही वशीकरण दुनियार सबुठारु सहज किंतु शक्तिशाली वशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकू करिछि 100 ରୁ 100% सफल हेछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु आपण भी मो कथा मानी एही वशीकरण मात्र गोटिए थर करिकी देखंतु, तापर देखिबे चमत्कार। किपरि सेही समय ठारू से झील बा विवाहिता नारी आपणकर गुलामी करिब, आपणकर इशारारे नाचिब। आपण ताकू जहा कहिबे, जेमिति कहिबे से करिब। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणको शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणको ठीक भाବରେ शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा जानि रखंतु। जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणको सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची आपण जेउ झील बा विवाहिता नारी को चाहिए ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे, ताकू निज बसरे करि पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि जानि रखंतु। वशीकरण कोन पई करा जाए? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारू अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी सारिलेनी, किंतु से झील आपण को भाव देउनी, आपण को इग्नोर करूची, सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा, माने से झील बा नारीर दिमाग रे पहुंचेबा। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही मंत्र को पढ़िबेनी। काहेकि ना एही वशीकरण मंत्र हेउची सबुठारु सहज किंतु प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को जदि आपण
ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଦେବେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି, ସିଏ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଚିନି ପାଣି ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜର ଖଟ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖଟରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ବାସି ମୁହଁରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ ଆଉ 3 ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା, ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏହିପରି ପଢ଼ିବେ, ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ। ଥରେ ଆପଣ କହିବେ ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଆଉ ଥରେ କହିବେ ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର 3 ଥର କହିବେ ଆଉ 3 ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ଏହିପରି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରିବ, ହାତ ଧରିକି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।